mo pala. Salamat po. Akala ko nung una mabaho ka, ang bango mo pala. Ng hapon kaninyo diya mga baleno, karong nga hapon atong susihon o atong lantawon kaning video nga mga gipang kuan karon nga nanggawas kaning si Diwata no. Sobra na jud kasikat karon nga ginadumog na o ginadayo na gyud ang iyang lugar nga katong iyang kananan nga Paris Beef Overload ba to? Mao ba ka to? So karon nga ingon sila kani kuno si Diwata nagdako na daw ang ulo o lumaki ba kung sa Tagalog ba kay namamili na daw kuno og mga iyang imit o iyang atimanon nga mga tao kay kung ikaw kuno gamay nga content creator murag wala sa iyaha or kung kuan pug ka kung kilala ka nga kilado ka nga content creator grabe gyud daw ang pagatiman. So ato ning tanawon karon og tinuod ba gid ning haka-haka o mga kuan sa uban kaning istorya kay daghan na kay nang gawas og mga video nga klase-klase lang pero upat lang ni ka video akong gikuha og atong i-compare og kamo na bahala mag-judge kung tinuod ba ning mga giingon nila. Ikaw hilig ka sa Facebook nga mahilig ka mo tan-og mga video. So makita ninyo no nga way lain atong makita karong panahon na ang sikat ni Diwata. Kada open nato sa Facebook o sa Reels o mga video, Diwata lang gyud atong makita. Grabe na gyud ka sikat, no? Ug katong kuan batong ikaduha nga sikat nga katong nalak. Katong kaduha mo putoy ikaduha nga ni sikat. So karon atong tanawon og kamo na bahala og unsa inyong paglantaw. Nara oh. Bakit ano ba inamoy mo? Hindi ko alam kung hininga mo ba yun o pabango talaga. Kumusta ka naman? Si Zombie, Yeah. titikim daw yung Paris. Ano bang gusto mong unang tikman? Ako o yung Paris? Sige. Gusto ko yung crispy niya eh. Okay. Gusto ko yung crispy. Saka ako sa kasabawan. Oh, meron. Ano nga ng sabaw ng sabaw ng Paris na yung medyo mainit. Kasi kanina pa to eh. Ano, masarap? Masarap? Wala pa. Wala pa. Pwede ka ngayon, pabati naman yun. Lipas din yan, kuya. Adol Diwata. Pwede mo pa shoutout sa akin? Kay ba? Negros Oriental. Shoutout. Inabangan kaya ata Miss Diwata oh. Ito mga bade no, pero di lang kay kana nga video atong makita, klase-klase nga video, naputoy video nga grabe niyang hangyo nga sabton sa daw siya kay busy kaayo, di sa daw niya matagad kay ang iyang ginauna ang iyang business. So tama pud to yang giingon nga business sa gyud bago ang tanan kay dito baya pud siya nagsugod. Nga gagmayng content creator diya nga nagahulat halos tibok adlaw ilang giusik diya nga makahulat si Diwata para lang gyud ma-meet o mapa-picture o mabidyohan o ma-vlog. So di nato mamahay si Diwata nga usahay malain iyang mood kay tungod sa kakapoy. So kung sa akong kabahay no, kung parehang nana akong sitwasyon nga trabaho, paghuman trabaho tiping nya gawas sa pugka, meet ka sa dagang tawo. So usahay di mapugngan jud nga sa kabisi usahay nga mawala ta sa mood, makabanghag ta og tawo, makabuhi tag lahing istorya ngadto sa isig ka tawo nato kung sa atong una-una sa ang iyang kabahin. So lisod kaayo nga gikan ka sa tiping pagbalik nimo di ka halos kapahulay kay nay naghulat nimo sa gawas, nay naghulat nimo nga negosyo. So kapoy, siyempre ini gawas nimo nya pagto ka dibo sa imong negosyo kay imong atimanon, di ka kalahos kay nay nag-atang nimo nya daghang tao. So muna no usay nga ingana nga senaryo sa puton jud ka kay saon naman lang ni nga pirmi ta mag-atubang kaninyo nga wala ako'y mahimong trabaho na pong mga gagmayng content creator diya nga gahulat sa iya tibok adlaw nga usik yun ang adlaw nila para lang yun ma-meet si Diwata ug ma-vlog. Pero kung sa akong kabahay no, ako pod sa ilang nakabutang, siyempre makaingon pod nga salig kay gagmay rami di mi tagdon, marog wala lang mi sa imuha labon og nay mga tawo nga mga dagko nga mga content creator tagdon nimo naidala mayo kay imong pagtagad imo jong atimanon. Dili nato mamahay si Diwata kung ingana siya karon kay sa atong mismong kinabuhi sa realidad nga kinabuhi karon nahitabo na sa atoa. So halimbawa nganong nakaingon ko anang hitabo na. So halimbawa naay moy bisita nga pobre og dato.
So karon nibisita na sa inyong balay, lahi ang inyong tinagdan dito sa dato og sa pobre. So ingunahan na ang realidad karon sa kinabuhi. Siyempre si Diwata katong mga ilado na nga naay mga pangalan na ug moabot na sa iyang sa iyang panimalay o sa iyang pwesto. At imanong gina niya kay ilado man na. Kung gusto mo tagdon og tao, kung gusto mo timanon mo gyud, matik dal inyo gasa para maayo ang atiman sa inyo ha. Anak karon ang panahon, pero kung buot hunahuna na to, kung ato jong hunahunaon, kung ikaw kung gikan ka sa gamay, nya nilambo ka. Kung ikaw nilambo, di ka kabalo mulingi sa imong gikanan o asa ka gikan, kay didto lang ka sa unahan nagalantaw. So muunay sinugdanan nga mobalik na pug ka sa imong gikanan. Nganong nakaingon man ko ingunana nga mobalik ta kung asa tagikan ko pareha ninyo pareha nako nga mga gagmayng content creator. Kinsa may una ni tabang sa tuwa nga kita nagsugod, di ba? Kita nga mga gagmay nagtinabangay. So kanang mga dagko nga mga tao muilar na sa imo kung ilado na ka. Kay ilado naman ka, ila nakaanang duulon ug gahinan na kanila ana og panahon. Kay balo na sila nga makapulos na sila nimo. Samtang katong mga gagmay kung imo na kung di nimo sila tagaan og importansya, diha na jud ka musugod nga magkaanam-anam ka og bubalik kung asa kagikan. Timan-an nato kanunay kung unsa atong gilabay, kung unsa ang atong gilabay, mao dyanay mutugpa ngadto sa yuta. Lain pod ang bato inig tugpa pan, siyempre bato ginang mutugpa.